न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। इलाज के इंतजार में गई जान, हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल पर गंभीर आरोप। रात 9 होती। नगर निगम प्रशासन को मिली राहत, सफाई कर्मियों ने आंदोलन लिया वापस। सफाई हड़ताल पर राजनीति गरमाई, बीजेपी बोली टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई से शहर हो रहा गंदा। आसनसोल बना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र, ग्लोबल ग्रैंड ट्रेड फेयर शुरू। रात 9 होती। आसनसोल के हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल से एक बेहद दर्दनाक और गंभीर मामला सामने आया, जहां कथित लापरवाही के चलते 3 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रानीगंज के सियारसोल की रहने वाली 3 साल की रियंका मुखर्जी को शुक्रवार रात बुखार और उल्टी की शिकायत के बाद इलाज के लिए हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि रात करीब 9:30 बजे अस्पताल पहुंचने के बाद बच्ची को केवल ऑक्सीजन पर रखा गया, लेकिन कोई दवा नहीं दी गई। परिजनों का कहना है कि बच्ची रात भर तड़पती रही, पानी मांगती रही, लेकिन स्टाफ ने यह कहकर पानी नहीं दिया कि उल्टी हो सकती है। परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों ने कहा था कि सुबह खून की जांच होगी, रिपोर्ट आने के बाद ही इलाज शुरू किया जाएगा। परिजनों के मुताबिक शनिवार सुबह बच्ची की हालत बेहद खराब हो गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों को अस्पताल के अंदर जाने से रोक दिया गया, जिससे गुस्सा और भड़क गया। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए। लोगों ने शव दिखाने, इलाज का पूरा रिकॉर्ड देने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। রাত 9 होती। আমার মেয়েটাকে সকালে মেরে দিয়েছে। আমার মেয়েটা জল জীবন্ত ভোট করে ওর খাবার দাবার সব বাড়িতে পড়ে আছে। 2 দিন আগে ও জন্মদিন হয়েছে, ও দাদু ওকে সাইকেল দিয়েছে, ওই সাইকেলটা তো ভালো করে চাপেনি। परिजनों का आरोप है कि हमारे बच्ची को रात भर कोई दवा नहीं दी गई, अगर समय पर इलाज होता तो आज वह जिंदा होती। परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन को बचाने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पीड़ित परिवार को दबाने की कोशिश की गई। इस मामले पर भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने भी सरकार और अस्पताल प्रबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों से ज्यादा बाउंसर दिखाई देते हैं और यहां राजनीतिक संरक्षण में गलत काम हो रहे हैं। भाजपा ने ऐलान किया कि वह इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई करेगी। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मासूम प्रियंका को इंसाफ मिलेगा या मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। আমার মেয়ে সুস্থ ছিল, আমি সিয়ারসোলে থাকি। তারপর কালকে দুপুরবেলাতে যখন ও জ্বর এলো, জ্বরটা আসার পর ওকে প্যারাসিটামল দিয়েছিলাম, বাড়িতে ছিল নতুন প্যারাসিটামল 2.5 ml। ওইটা দেওয়ার আধ ঘন্টা পর ও জ্বর ছেড়ে যায়। জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর 3:30-4টার সময় দেখি, লক্ষ্য করি ওর হাতের তলগুলো আর পায়ের তলগুলো একটু ঠান্ডা। তখন ওকে গরম তেল মালিশ করলাম, মোজা পরালাম, ব্ল্যাঙ্কেট ঢাকা দিলাম। তারপরেও মেয়েটার আমার পায়ের তলগুলো গরম হচ্ছিল না। তারপর আসানসোলের ডক্টর প্রদীপ মুখার্জিকে দেখাই আমি, চাইল্ড স্পেশালিস্ট, হিলভিউতে নাম লেখালাম, 5 নম্বরে নাম হলো। কিন্তু আমি কালকে এমন আমার পোড়া কপাল, আমি একটা টাইমে গাড়ি পেলাম নাই। হয়তো যদি আমি প্রদীপ স্যারকে দেখিয়ে বাড়ি চলে যেতাম, হয়তো ভর্তি করতে বলতো নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমি কালকে গাড়ি পর্যন্ত পাইনি। আমি ওই সঞ্জীব তেওয়ারিকে দেখালাম, ওই রামবাগান রানীগঞ্জ। ও বললো ডক্টর দেবজিৎ মুখার্জির আন্ডারে ইয়েতে ভর্তি করে দাও, হেলথ ওয়ার্ডে। তো হেলথ ওয়ার্ডে নিয়ে এসে রাতে আমরা ভর্তি করলাম। সারা রাত মেয়েটার এই হাতে এইখানে চ্যানেল করা ছিল, তন সেট করেছে।
জল খাবো আর সিস্টাররা জল খেতে দিচ্ছিল না, আমি তাও স্যার লুকিয়ে লুকিয়ে একটু করে মেয়েটাকে জল দিচ্ছিল, আর সারা রাত ওই কোলে নিচ্ছে এবার করে শোয়াচ্ছে আর মাথায় হাত বোলাচ্ছে। মেয়েটা সারা রাত আমার ঘুম হয়নি। ভোর যখন 5:30 তখন বললো ব্লাড নিতে হবে, ব্লাডগুলো পাঠাতে হবে, সকালে স্যার রিপোর্ট দেখবে, ব্লাড নিতে হবে। পর্দাটাকে টেনে দিয়ে আমাকে বললো তুমি বাইরে চলে যাও। আমি কিন্তু বাইরে বেরোইনি, আমি যেখানে চটিগুলো খুলে আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম, আর পর্দার আড়ে আমি লক্ষ্য করছিলাম যে মেয়েটাকে কী করছিল। দুটো সিস্টার ছিল এখানে, একজন দেখাশোনা করার জন্য একজন ডক্টর ছিল আর একজন জেন্টস ডক্টর ছিল। ওই জেন্টস ডক্টরটা প্রথমে এইখানে ব্লাডারটা বেঁধে পড়ে, এখানে ব্লাড নেওয়ার জন্য ছুঁচবুকগুলো হয়তো পেলো না, আমি ঠিক সঠিক দেখতে পাইনি, না পাওয়ার কারণে এইখানে আবার ব্লাডারটা বেঁধে আবার দেখলাম এইখানটাতে এমনি করে তুলত করে করে ভেজাচ্ছে, তার মানে এইখানটাতে আবার ফুললো। তারপর 3 নম্বর দেখলাম এইখানে ব্লাডারটা বেঁধে এইখানটাতে ছুঁচটা বুকাচ্ছে। যখন পায়ে ছুঁচটা বুকাইছে তখন আমি পর্দাটা সরিয়ে ঢুকেছি, তখন দেখছি আমার মেয়ে এমনি করছে, ওরা সোজা করে তুলে আর মেয়েটাকে মুখে জল দিচ্ছে, আর মেয়েটা আমার যখন চোখগুলো মুছে, আমি কী হলো সঙ্গে আমি আমার হাজব্যান্ডকে ফোন করেছি, সঙ্গে হাজব্যান্ডকে যেই ফোনটা করার জন্য আমি মোবাইলটা খাটের উপরেই ছিল, আমার মেয়ের কাছেই ছিল, মোবাইলটা নিয়েছি ফোন করার জন্য। তখন আশেপাশের সিস্টারগুলো বলছে রাখুন ফোনটা রাখুন, আপনি কি রেকর্ডিং করছেন, ক্যামেরা অফ করুন। আমি তখন বলছি দিদি আমি কোনো ক্যামেরা অফ করিনি, আমি মেয়েটার পরিস্থিতি দেখে ওর বাবাকে তাড়াতাড়ি নিচ থেকে উপরে যেতে বল। আমার মেয়েকে এরা ইঞ্জেকশন দিয়ে ভুলভাল ট্রিটমেন্ট করে মেরে দিল। আমি সবাইকে এই কথাটাই বলছি, আমার মেয়েটা কাল সুস্থ ছিল, এরকম সমতেও সুস্থ ছিল, বাড়িতে খাবার খেয়েছে, দুধ খেয়েছে, হসপিটালে যে ভর্তি করেছি সারা রাতে, ওর যে প্রবলেমের জন্য আমি ভর্তি করেছিলাম সেই প্রবলেম কিচ্ছু ঠিক হলো না, উপরন্তু সকালবেলায় মেয়েটাকে মেরে ধরে আমাকে বাইরে বের করে দিল। আমি এদের কঠিন শাস্তি চাই, আর এই হসপিটালে চাই যেন সারা জীবনের মতো তালা পড়ে, কোনো মানুষ যেন এখানে না আসে পেশেন্ট, আমি এটাই চাই। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उप मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी के साथ हुई बैठक के बाद सफाई कर्मियों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया है। बैठक में कर्मचारियों को उसकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि फिलहाल वेतन वृद्धि पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। हालांकि सफाई कर्मियों को राज्य सरकार के अधीन स्थायी कर्मचारियों के रूप में मान्यता देने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक के बाद चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने बताया कि सफाई कर्मियों ने हड़ताल वापस ले ली है और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया जाएगा और जमा कचरे को हटाने का काम तेजी से किया जाएगा। हड़ताल समाप्त होने के बाद नगर निगम प्रशासन और आम लोगों ने राहत की सांस ली। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में शहर फिर से साफ और स्वच्छ नजर आएगा। মীমাংসা মানে কি একটা ভুল বুঝাবুঝি ছিল, সেই ভুল বুঝাবুঝিটার অবসান হলো। ওনারে আমাদের যেমন পিএফের টাকাটার ব্যাপারে ওনাদেরও বুঝতে ভুল হয়েছিল, আমাদেরও বোঝাতে ভুল হয়েছিল, তো সেই ব্যাপারটা আমরা ওনাদের কাছে আজকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরলাম। ওদের আরেকটা দাবি ছিল ক্যাজুয়াল করা, তো ক্যাজুয়াল তো কর্পোরেশনের হাতে নেই, ওটা রাজ্য সরকারের হাতে। তা আমরা বললাম যে রাজ্য সরকারের যে দাবিটা আপনাদের রয়েছে সেটা আমরা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেবো। তাতে কি হবে, কর্পোরেশনের যে ওন ফান্ড এই সমস্ত ডেলি ওয়েজেস লোকেদের লাগছে আমাদের বিরাট অঙ্ক, সেটা আমাদের বেঁচে যাবে, তখন আমাদের মাইনে বাড়াতে কোনো অসুবিধা হবে না। তখন আমরা চিন্তা করবো যে ক্যাজুয়াল স্টাফদের এত দিচ্ছে, আমরা এর সঙ্গে এত টাকা যোগ করে দেবো। তো তার জন্য মাইনে বাড়ানোর ব্যাপারটা তো আমাদের 2-2.5 মাস সময় নেওয়া হয়েছে। আমরা আই কার্ডটা এখনই দিয়ে দেবো। প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যাপারটা আমরা সমস্ত আপডেট করে দিয়েছি প্রায়, এবং সেটাকেও আমাদের এখনও যাদের কাগজপত্রের ভুল আছে সেটাকেও আমরা ঠিক করে দেবো। আর ইএসআই এবং সামাজিক সুরক্ষাটা আমরা অনিমেষ দাসকে দায়িত্ব দিয়েছি, মেয়র আসলে সেই দায়িত্ব দিয়ে দেবেন, সেই দায়িত্ব পূরণ করবে এবং ফর্ম ফিল আপের মাধ্যমে যে যে কাগজপত্র লাগবে অনিমেষ দাস সেটা ঠিক করে মিটিং করে সেটা সিদ্ধান্ত নেবে। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाइप, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल।
নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मचारी की हड़ताल को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य और प्रदेश नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कृष्णेंदु मुखर्जी ने हड़ताल के लिए तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मंत्री और मेयर गुटों की आपसी खींचातान का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बावजूद इसके नगर निगम अधिकारी और टीएमसी नेता जनता की परेशानियों से बेपरवाह है और 7 दिन बीतने के बाद भी हड़ताल खत्म कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। আবার কোনো ব্যবস্থা নেই, নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত, ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে আসানসোল শহর জুড়ে। এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এর মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। এই জঞ্জাল পার করে সব পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে যেতে হচ্ছে, প্রত্যেক দিন দৈনন্দিন কাজকর্মে সবাইকে বেরোতে হচ্ছে। অথচ এই সাফাই কর্মীরা যে কাজের থেকে বিরত রয়েছে, এই বিষয়ে আমি আসানসোল কর্পোরেশনের আধিকারিক যারা রয়েছেন, এইখানের বিধায়ক যারা রয়েছেন, যারা নেতৃত্বে রয়েছেন, তাদের কোনো হেলডোল দেখছি না। তারা চুপচাপ ঘরে বসে রয়েছে যে সাফাই কর্মীরা তাদের অবস্থান চালিয়ে যাক, কাজকর্ম থেকে বিরত থাকুক, আমাদের কোনো বিষয় নয়। কারণ তারা তো জমিতে নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের এই নেতা মন্ত্রী যারা রয়েছেন তারা তো কেউ জমিতে নেই, তারা এসি ঘরেতে থাকেন, এসি গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়ান। তাদের যারা ঘরের লোকজন তারা ওই দুর্গন্ধময় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হয় না, তার জন্য তাদের কিছু এসে যাচ্ছে না, তার জন্য তারা এত রিলাক্টেন্ট। মানুষ যারা রয়েছেন আসানসোল কর্পোরেশনের সাধারণ মানুষরা তাদের ট্যাক্সের টাকা কর্পোরেশনে জমা করে এবং তাতে ট্যাক্সের টাকা তারা সঠিক সময়ই জমা করে। তাহলে আপনারা বলুন, সাধারণ নাগরিকরা কেন নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবে? আমাদের কাছে খবর আছে তাদেরকে জোর বলপূর্বক তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে, তাদেরকে থ্রেট করা হচ্ছে, তাদের ফোনে ধুমকি দেওয়া হচ্ছে যে তা আপনারা কাজে জয়েন করুন, না হলে সরকারি তন্ত্র, সরকারি লাঠি তাদের উপর পড়বে, সরকারি যে মেশিনারি সেগুলো তাদের উপর চালাবে। পুলিশ প্রশাসন দিয়ে তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে, কেস করা হবে। খাওয়ার ব্যাপারে, রুটি দেওয়ার ব্যাপারে কিছু নেই, মারের বেলায় গোসাই আপনারা না। একটা সাফাই কর্মীর উপর যদি একটা আইনত কিছু হয়, রাস্তায় নেমে এর প্রতিবাদ হবে। আমরা প্রত্যেকটা সাফাই কর্মীর এই দাবিকে আমরা সমর্থন করছি, প্রত্যেকটা সাফাই কর্মীর পাশে আমরা রয়েছি।
সরকার চালানোর যা পরিকাঠামো, সেই সমস্ত পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে। একদিকে আমরা কিছুদিন আগে দেখতে পেলাম আশা কর্মীদের রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ, তাদেরকে তাদের দাবি অনুসারে পয়সা সরকার দেওয়ার ক্ষমতা নেই সরকারের। তারপরে আমরা দেখতে পেলাম যে আসানসোল কর্পোরেশনে যারা সাফাই কর্মী রয়েছেন তারা দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে তারা স্ট্রাইক করেছেন, তারা কাজ করছেন না। সাফাই কর্মীরা ক্ষুব্ধ, তারা বঞ্চিত। তৃণমূলের সরকার, তাদের পরিচালিত কর্পোরেশন তাদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা সেটা তারা দিচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল ভাতার রাজনীতি করছে। যারা কাজ করছে তাদের বেতন দিতে পারছে না, তাদের পিএফের টাকা কাটার পর সেই পিএফের টাকা জমা করছে না, আর এদিকে ভাতা দিয়ে ভোট কেনার জন্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से आज आसनसोल के रविंद्र भवन में जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस जिला सम्मेलन में संगठन की तरफ से पश्चिम बर्धमान जिले के सरकारी कर्मचारी आए और यहां भविष्य में संगठन की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया और संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। रविंद्र भवन में इस जिला सम्मेलन से पहले गिरजा मोड़ से रविंद्र भवन तक एक महारैली का आयोजन किया गया, जहाँ इस संगठन के सदस्यों ने भाग लिया। रविंद्र भवन में दीप प्रज्वलित कर इस जिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। স্মরণ করে রাখার জন্য এবং অনুষ্ঠানে আপনারা প্রত্যেকে সমবেত হয়েছেন, তার জন্য আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা। यहाँ पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारी फेडरेशन के वक्ताओं ने अपने विचार रखे। দেখুন, আসানসোলের প্রত্যেক পশ্চিম বর্ধমানে আমাদের কালিদা প্রেসিডেন্ট তাদের নেতৃত্বতে বিভিন্ন রকমের আমরা নবান্নতে বসে বিভিন্ন কর্মচারী ইস্যু নিয়ে কথা বলেছি, তাদের সলিউশন আমরা করার চেষ্টা করেছি। আজকে অনেক দিন পরে কালিদা জেলা প্রেসিডেন্ট তার টিমের নেতৃত্বতে সহযোগিতাতে এটা প্রথম আমরা জেলা সম্মেলন করলাম। খুব সুন্দরভাবে জেলা সম্মেলন হয়েছে। আমাদের সকলেই ফেডারেশন মানে মামাটি মানুষ, সরকারের সঙ্গে আমরা শাখা সংগঠনের একটি আমরা চেষ্টা করি আমাদের নেত্রী যে 96টা আরও 4-5টে প্রকল্প ঘোষণা হয়েছে এই বাজেটে, তো প্রায় 100টা প্রকল্পের যে উন্নয়নের কাজ সাধারণ মানুষে পৌঁছে দেবে, আমরাই তো সরকারি কর্মচারীরা পৌঁছাই। তো আমরা সকলের উদ্দেশ্যে বলি আমাদের নেত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর যে কাজগুলো সেই কাজগুলো মানুষের পাশে পুরো পৌঁছে দেওয়া, ভালো ব্যবহার করে দ্রুততার সঙ্গে। আর ফেডারেশন সকলকে আমরা বলি মানুষের সঙ্গে আপনি যখন ফেডারেশন একটা কর্মচারী, মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। वाम फ्रंट की तरफ से आज बीएनआर इलाके में संयुक्त कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस बारे में वामपंथी नेता पार्थ मुखर्जी ने बताया कि वाम फ्रंट की तरफ से 12 फरवरी को औद्योगिक क्षेत्र में बंद का आह्वान किया गया है। इसे लेकर आज जिला कन्वेंशन का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 22 फरवरी को जो हड़ताल का आयोजन किया गया है वह केंद्र सरकार द्वारा 4 श्रम कोड के खिलाफ किया जा रहा। इसके अलावा महंगाई बंद होते कारखाने को खुलवाने की मांग सहित श्रमिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर हड़ताल की जा रही है। आज जिला कन्वेंशन भी हुआ और लोगों को 12 फरवरी के औद्योगिक क्षेत्र के हड़ताल के बारे में बताया गया। নানান কায়দায় নানানভাবে তারা পেনশনকে আক্রমণ করবার জন্য তারা চক্রান্ত করছিল এবং সর্বশেষে তারা এই 2025 সালে এসে তারা সেই কাজটাই করলেন। তারা বললেন যে না, পেনশনটা কবে থেকে দেওয়া হবে এবং পেনশন কারা কারা পাবে সেটা ঠিক করবে সরকার। আর ভারতবর্ষের যে পেনশনের যে কনসোলিডেটেড ফান্ড 10 লক্ষ কোটি টাকা আছে, সেই টাকাটাকেও কিভাবে কোথায় বিনিয়োগ করবে সেটাও ঠিক করবে ভারত সরকার। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी,
लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के पोलो मैदान में 16 फरवरी तक आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और CCG मार्केटिंग की ओर से इंडिया ग्लोबल ग्रेट ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। आज ADDA अध्यक्ष कवि दत्ता एवं आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर यहां आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा, नरेश अग्रवाल, सत्यनारायण दारुका, पवन गुटगुटिया, प्रेम गोयल, C मुरली, अमर प्रसाद, धर्मवीर प्रसाद, CCG ग्रुप के चंदन चटर्जी, अरिंदम चटर्जी उपस्थित थे। चैम्बर के सचिव शंभुनाथ झा ने बताया कि यह ट्रेड फेयर का 6वां वर्ष है। इस बार 7 देशों और 16 राज्यों से प्रतिभागी अपने स्टॉल लगाए हैं। मेले में फर्नीचर व इंटीरियर, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, परिधान, गहने, चमड़े के उत्पाद, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और जूट उत्पादों के विशेष जोड़ है। चैम्बर ने सभी से मेले में शामिल होने की अपील की। यहां 225 स्टॉल लगाए गए हैं। দেখুন, এই যে ট্রেড ফেয়ারটা আমরা এবছর নিয়ে 6th টাইম আসানসোলে করছি। ট্রেড ফেয়ার মানে এই প্রথমে বলি, এই ট্রেড ফেয়ারে এবারে 6টা ফরেন কান্ট্রি এবং 16টা স্টেট থেকে প্রায় 180টারও উপর স্টল হয়েছে। আর এবছর 6th টাইম সবথেকে বেশি বড় স্কেলে আমরা আসানসোলে এই ট্রেড ফেয়ারটা করছি। এই ট্রেড ফেয়ারে এবছর মানে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট রেঞ্জিং ফ্রম ফার্নিচার, ইন্টেরিয়ার, হোম ডেকর, বিভিন্ন দেশ বিদেশের আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, হ্যান্ডলুম, হ্যান্ডিক্রাফট, এই ধরনের প্রোডাক্টের পার্টিসিপেশন আছে। আর একটা ট্রেড ফেয়ার মানে কেবল স্রেফ একটা প্রোডাক্ট অ্যান্ড সেলস নয়। ট্রেড ফেয়ার মানে আপনারা এখানে দেখবেন অনেক MSME ইউনিট, উম্যান এন্টারপ্রেনার, যারা রুরাল ইনোভেটর, তারা কিন্তু এখানে পার্টিসিপেট করেছে। যারা এই ধরনের ট্রেড ফেয়ারের মাধ্যমে একটা প্রোডাক্টকে তারা শোকেস করতে পারে। আজকে ধরুন অনেক বাইরের কান্ট্রির পার্টিসিপেশন এসেছে, তাদের দিয়ে এই সমস্ত MSME ইউনিটের প্রোডাক্ট যদি আজকে বাইরের দেশে এক্সপোর্টের অপরচুনিটি পাওয়া যায়, বা যে প্রোডাক্ট আসানসোলে পাওয়া যায় না, বাইরে সেই প্রোডাক্টের মার্কেট আসানসোলে তৈরি হয়। তা এই যে দেশ বিদেশের প্রোডাক্টের মধ্যে যে একটা আদান প্রদান হয়, এতে সব সময় লোকাল ট্রেড অ্যান্ড কমার্সের একটা অনেক বিজনেস ডেভেলপমেন্ট হয়। তো আজকে চেম্বার অফ কমার্স এবং আজকে CCG গ্রুপের মেন পারপাস একটা B2C মানে বিজনেস টু আজকে কনজিউমারের সাথে সাথে আমরা একটা B2B বিজনেস প্ল্যাটফর্মের জন্য এই ধরনের ট্রেড ফেয়ারকে বেছে নিই। তো আমরা মনে করি এই ট্রেড ফেয়ার আসানসোলে লোকাল ইকোনমি, লোকাল ট্রেড অ্যান্ড কমার্স ডেভেলপমেন্টে কিছুটা
যদি রোল প্লে করতে পারে তাহলে আমাদের এই ট্রেড ফেয়ার অর্গানাইজেশনের একটা সার্থকতা আমরা তুলে ধরতে পারবো। তো আপনাদের আর একটা জিনিস, আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমি আসানসোলবাসীকে কাছে অনুরোধ জানাবো যে আপনারা আসুন, এই ট্রেড ফেয়ারে ভিজিট করুন। এই ট্রেড ফেয়ারে অনেক ধরনের প্রোডাক্টের অ্যাভেলেবিলিটি আছে, প্রায় এক ছাদের তলায় 1 লাখেরও ওপর ইউনিক প্রোডাক্ট আছে। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लक्ष्मी भंडार योजना की राशि बढ़ाए जाने से राज्य की लाखों महिलाओं में खुशी की लहर है। इस फैसले को न केवल महिलाओं के लिए राहत माना जा रहा है, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले यह तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक संबल साबित हो रहा है। नए बजट के अनुसार सामान्य वर्ग की महिलाओं को अब प्रतिमाह 1500 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति को महिलाओं को 1700 रुपये मिलेंगे। इस घोषणा से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को और भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। बजट के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उत्साह देखा गया। दुर्गापुर में महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से विशाल रैली निकाली गई, जिसमें ढाक बजाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया गया। जिला महिला तृणमूल अध्यक्ष असीमा चक्रवर्ती ने कहा कि लक्ष्मी भंडार की राशि बढ़ने से महिलाएं बेहद खुश है और यह रैली उनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रही है और यह फैसला उसी का प्रमाण है। मायेदेर बोनेदेर आवेगेर मिছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভান্ডার টাকায় যে বৃদ্ধি, মা বোনেদের কাছে এটা বিশাল পাওনা। কেননা ভারতবর্ষে এমনই একজন নেত্রী আছেন যিনি মহিলাদেরকে আর্থিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে সম্মান দিয়েছেন এবং সুরক্ষিত রেখেছেন। তাই মা বোনেরা আজকে আপ্লুত হয়ে রাস্তায় নেমেছে নিজেদের আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার জন্য। আজকে সবাই न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम।